فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Dan hari ini Ane mau ngasih tahu tentang sebuah video yang luar biasa. Jadi ada sebuah istana dikuasai oleh tentara Allah, yakni Taliban, yang sekarang sudah menjalankan pemerintahan di Afghanistan. Jadi ada rumah mewah gitu disita, dijaga oleh tentara Taliban yang dulu bekas jenderal atau panglima perang, namanya Abdul Rashid Dostum. Kalau Anda baca sejarah, Abdul Rashid Dostum ini panglima perang yang juga ikut dalam andil mengusir penjajah Uni Soviet. Lalu ketika zaman fitnah datang, dia bersekutu dengan Ahmad Shah Mas'ud untuk memerangi Hekmatyar dari kubunya Hekmatyar. Yang kita tahu bahwa Ahmad Shah Mas'ud ini bersekongkol atau bersekutu dengan Syiah. Lalu berlanjut pemerintahan terus sampai kemarin Abdul Rashid Dostum rumahnya disita, dijaga. Kita lihat gimana pendapat dari tentara Allah ya. Let's check it out. Ini tentara Taliban lagi mengelilingi rumahnya Abdul Rashid Dostum ya. Rumahnya mewah kayak gitu tuh. این خانه مربوط به مارشال افغانستان به نام مارشال دوستم است. در نظر ما یک فرد طاغوتی افغانستان بود. Dia seperti setan. این تو خانه ای تو قصری ساخته به خون ملت افغانستان. Menurut Mujahid ini si Abdul Rashid Mas'ud ini seperti setan. Dia membangun istana megah di tengah-tengah rakyat Afghanistan yang sedang mengalami kemiskinan, kelaparan. Jadi pejabat Afghanistan yang bernama Abdul Rashid Dostum ini membangun istana megah di mana pada saat itu rakyat Afghanistan kelaparan. Ini dia kan bagian dari rezim yang didirikan oleh Amerika, rezim boneka lah ya. مردم نان خوردن خدا نداره تو قصر داره. بره بنی. بفرمایید. به نظر شخصی خودم یگانه چیزی که شاپ داشتم مکمل اسب بوده. به هر جای عکس اسب است و منظره چی نمایشی اسب جور کرده و مکمل اسب شاپ داشتم. Wait. به نظر شخصی خودم یگانه چیزی که شاپ داشتم مکمل اسب. Lihat handphonenya. Handphonenya jadul banget loh ya. Padahal zaman yang secanggih ini Mujahid ini memegang handphone yang nggak terlalu canggih ya. به هر جای عکس اسب است و منظره چی نمایشی اسب جور کرده و مکمل اسب شاپ داشتم. اینا نمیفهم چی است. این تو گلاسا داره اینجا. جای مخصوص بوده که می اومدم روی 4 طرفی خود اینجا ادبی بازی رو انجام میدم. میریم به این طرف. که اینجا می اومد بازی میکرد، تفریح میکرد. اینجا سونا نوشته است، اینجا جای خود گرم میکرد، عرق میداد. جای از است. تا 100 درجه اینجا داخل حرارت پیدا میکنه. تا 100 خود شاید انسان طاقت پیدا نکنه. اینجا جای بخار است که مکمل از اینجا بخار بیرون میشه. مکمل داخل از گرم میباشه. واقعیت اولین بار ماست، ما مردم خودمون بشه شهر است. بار اول ماست که تو جایی رو دیدیم که به افغانستان این تو پولدارای هستن اینقدر مصرف میکنن. مردم بیچاره نان خوردن خود ندارن. بس عمر خدا به کوه تیر کردیم، به دشتا، به بیابانا، به خامه ها تیر. Waktu kami telah banyak dihabiskan di gunung-gunung selama berjuang. Jadi para mujahid itu, kata Rasulullah SAW, berdebunya kakinya seorang mujahid fisabilillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan
dia bilang nggak pernah lihat kemewahan kayak gini, kayak gitu. Rumah yang mewah banget gitu. کردیم استشاف وزیر تو گفتگو تفنگ گم هستن و حکومتدارای ما قدرتمندان ما سیاستمدارای ما این خانه‌ها ایجاد کردن خون مردم نوش کرده میرن. Jadi rezim yang kemarin itu adalah rezim yang penuh dengan koruptor. Sehingga dia atau mereka nih, rezim ini tidak memberikan keadilan, kesejahteraan kepada rakyatnya. Yang miskin semakin miskin. Di sisi yang lain, pada saat bersamaan mereka membangun istana, membangun kejayaan mereka sendiri. Tinggal di rumah yang mewah, makan enak, ya bahkan tadi ada biliar, kolam renang dan segala macam. Padahal rakyatnya tidur beralaskan bumi, ya, lalu apa genteng itu langit gitu. La haula wala quwata. Jadi tempat semewah ini sebentar. خون مردم نوش کرده میرن. امیدوار به جنت الله هستیم که جنت الله را ببینیم. Tuh. Harapan mereka itu bisa melihat Allah di surga. Ini Masya Allah. Mujahid ngelihat rumah semewah itu, ucapannya tuh, rumah mewah ini nggak ada apa-apanya buat kita. Karena harapan kami tuh cuma melihat Allah di surga. اینا خیلی قلیل است نه؟ شاید دیدیم به طی 15 روز یا 16 روز است که شهر کابل الحمدلله به تحت قیادت امارت اسلامی است با بیرق چند برادر هستند که از هر ولایت جمعیشان همه جا هستند و این بر اساس یک نظام است و یک وحدت است. من به دستی دودی است. دودزا است دود میکنه وقتی که دشمن تهاجم کرد میترسی؟ قرب تیمه دکتر هستیم حالا که زود کمرش تو را میگ بار رنج دیده 40 سال است که ملت به زیر توپ و تانک آواره شدند. Selama 40 tahun lebih Afghanistan ya di bawah kangkangan Uni Soviet dan Amerika. Dan ini membuat rakyat Afghanistan menderita. آواره شدند و این نباش ما به 100% مطمئن هستیم. Tapi kami Taliban yakin 100% adalah ada Allah yang selalu membimbing dan menjaga kami. Aduh. Setahu aneh dari beberapa para asatis yang bercerita tentang keimanannya orang-orang Taliban itu, mereka lilahnya sangat tinggi dan tidak mau bergantung kepada makhluk. Karena kemuliaan seorang manusia itu, izahnya seorang manusia itu ketika dia tidak berharap kepada makhluk. Mereka hanya berharap pada Allah saja. چرا که رهبر ما الله است که برای ما ارزانی کرده هرگز از ما دریغ نمی‌ورزد. Dan kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ikhwan bilang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngomong qul huwallahu ahad, cuman Allah satu-satunya yang Allahu Samad sebagai sandaran seorang muslim, maka ini dipraktekkan oleh pejuang-pejuang Afghanistan, pejuang-pejuang Taliban yang memang ikhlas, lurus, mau menjaga izah mereka, mau membantu umat muslim yang ada di sana yang puluhan tahun tersiksa oleh jajahan Uni Soviet dan Amerika.
Mereka hanya menyandarkan harapannya sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka pada awalnya tidak banyak, bahkan sampai sekarang pun mereka tidak terlalu banyak jumlahnya, mereka hanya menyandarkan segala suatu urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Karena kata Allah, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil ini mampu mengalahkan kelompok-kelompok yang besar. Jadi kemenangan itu tidak terletak pada jumlah. Walaupun Amerika begitu banyak pasukannya, tentara bonekanya pun begitu banyak, ya, tapi mereka menyandarkan harapannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik semesta alam. Maka ketika pada sampai ke istiqomahan, mereka bersabar, ya. Kan ayat itu mengatakan Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Kesabaran mereka membuah hasil. Bayangkan mereka dengan ikhlas berjuang mengusir penjajah. Mereka memikirkan orang-orang yang miskin, yang tidak mampu mendapatkan makanan, ya. Lalu mereka tidak silau dengan istana yang megah ini. Maka bahkan mereka ini bilang, ini nggak ada apa-apanya, kami hanya mengharapkan surga dan bertemu Allah. Masya Allah. Seorang muslim tidak akan pernah silau dengan indahnya dunia. Dan ini ditemukan di abad ini, di era modern, yakni di Taliban. Baik ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Video tadi mengajarkan kepada kita, mujahid tadi, pejuang Taliban ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi ujian, apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk cobaannya, maka sandarkanlah seluruhnya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan pernah mengharap atau menyandarkan kepada makhluk. Stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan juga jangan jauh-jauh dari ulama. Semoga bermanfaat. Ana Abu Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.